Oras na yan. Hello. Hello, yan na. Oras na. 8 o'clock. 6 o'clock, kawakan to. Sarap mag-bonfire. Yung tent niya, ano. Uulan kasi. Ulan konti. Init na. Sa paa. Maambun. Hindi. I just felt a raindrop right here. Yeah, a little bit. What? Wrong timing tayo eh. Bakit ngayon tayo nag-camping? Ngayon lang umulan. Mean to say, it's a blessing yan ah. Biruin mo, summer na summer, umuulan. Dapat hindi, di ba? Yan ah.